अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के अलावा दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरों पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रूसी फौज ने कहा है कि वो स्ट्राइक रोबोट से लैस पहला यूनिट जल्द ही एस्टेब्लिश कर देगी। रशियन हुकाम के मुताबिक ये पहला यूनिट यूरान 9 रोबोटिक व्हीकल्स या फिर कॉम्बैट व्हीकल्स इस्तेमाल करेगा। रूस के हुकाम के मुताबिक वजारत दिफा के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में पहले तजर्बाती यूनिट का क़याम पहले ही अमल में लाया जा चुका है। ये सेंटर बाद में पर्सनल को यूरान 9 स्ट्राइक रोबोट व्हीकल्स पर तरबियत देगा। इतलात के मुताबिक इस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को शाम में टेस्ट किया जा चुका है। डीजी क्लाशनकोव का कहना था कि शाम में तजर्बात के दौरान इस व्हीकल में आने वाले इश्यूज जैसा कि कंट्रोल, मोबिलिटी और सर्वेलेंस जैसे मसाइल को इंजीनियर्स ने अब ठीक कर दिया है। लिहाजा ये व्हीकल अब पूरी तरह से फौज में इंडक्ट करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी TAI ने कहा है कि कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने, हेलीकॉप्टर्स, UAVs और एयरक्राफ्ट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने की गर्ज से कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने जा रही है। इस मकसद के लिए तुर्क एरोस्पेस नए एरियाज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुरू कर रही है। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसा कि एल्यूमिनियम पार्ट्स की कोटिंग, कोग्निटिव पायलट मॉड्यूल्स की तैयारी, असेंबली फिक्सचर कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वगैरह। फिर साउथ कोरियन कंपनी हैनवा ने कोरियन आर्म फोर्सेस के लिए एक मल्टीपर्पज़ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल तैयार की है। इस व्हीकल को कोरियन फौज इस साल के दूसरे हिस्से में इवेल्युएट करेगी। इम्कान जाहिर किया गया है कि फ़ौज इस व्हीकल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स जैसा कि परफॉर्मेंस, ऑपरेशन और टेक्टिकल ऑपरेटेबिलिटी वगैरह को टेस्ट करेगी। इससे पहले भी इन व्हीकल्स पर टेस्ट और ट्रायल्स किए जा चुके हैं, जिसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ऑटोनोमस नेविगेशन, गन फायर डिटेक्शन काबिल ज़िक्र हैं। इस MPUGV को कई तरह के मिशंस जैसा कि ट्रांसपोर्टिंग सप्लाईज और एमुनिशन के अलावा सर्च एंड रिकॉनेसेंस, ज़ख्मियों को निकालने और क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि ये अपग्रेडेड 6 व्हील प्लेटफॉर्म सिंगल बैटरी के साथ ज़्यादा स्पीड और रेंज रखेगी। ये UGV 200 किलोग्राम सामान कैरी कर सकती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस को $715 अरब के दिफाई बजट की दरख्वास्त की है। हालिया रिक्वेस्ट में एक और तब्दीली जो देखने को मिली वो ये थी कि माजी में ओवरसीज़ ऑपरेशंस के लिए अलग से मांगे जाने वाले फंड्स को इस दफ़ा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बजट में ही शामिल किया गया है। हालिया $715 अरब साल 2022 के लिए मांगे गए हैं, जिसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन कांग्रेस के सामने डिफेंड करेंगे। इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी में मैरीन कॉम्बैट फोर्स हेडक्वार्टर बनाने का आगाज़ कर दिया है। यह हेडक्वार्टर मैरीन कॉम्बैट फोर्स के फर्स्ट फ्लीट कमांड के मगरबी इंडोनेशिया के कॉम्बैट ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव कमांड का भी हिस्सा होगा। ये इंटीग्रेटेड मैरीन सिक्योरिटी कमांड पोस्ट का किरदार भी अदा करेगा। याद रहे कि इंडोनेशिया का यह जजीरा साउथ चाइना सी में है और इसको आयल और गैस के ज़खायर से मालामाल तस्वर किया जाता है। इस जजीरे में 5 साल पहले इंडोनेशिया की नेशनल आर्म फोर्सेस की तादाद बढ़ाई गई थी। फ्रेंड्स, साउथ चाइना सी के मुख्तलिफ जजीरों और पानियों पर कई मुल्क दावेदार हैं, जिसमें चीन सर फहरिस्त है, जबकि अमेरिका की पुष्टपनाही से फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, ब्रुनाई और मलेशिया इस समंदर में मुख्तलिफ जजीरों और मैरी टाइम हिस्सों के दावेदार हैं। साउथ चाइना सी की अहमियत को समझने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस समंदर से हर साल तकरीबन 3 से 4 खरब डॉलर मालियत की तिजारत होती है। चीन की 80% एनर्जी इंपोर्ट्स साउथ चाइना सी से होकर ही चीन पहुंचती हैं। इन अदादो शुमार से ना सिर्फ आप साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस बल्कि CPEC की अहमियत को भी बखूबी समझ सकते हैं। नेटो की स्पोर्ट और प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अमरीकी कंपनी एरोवायरनमेंट को $11.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। अमेरिकन कंपनी नेटो को प्यूमा 3 टैक्टिकल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और मुतलका स्पेयर्स फराहम करेगी।
پیوما 3 کو لینڈ اور میری ٹائم آپریشنز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ہینڈ لانچ پلیٹ فارم ہے اور اس کا ونگ سپین 9.2 فیٹ اور وزن 15 پاؤنڈز ہے۔ یہ 20 کلومیٹر کے فاصلے اور 2.5 گھنٹے تک آپریٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کوسٹ گارڈ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد آج کیا گیا۔ گزشتہ روز سندھ رینجرز کی بھی 28ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی۔ UAE کی ایج کمپنی کے ذیلی ادارے ADASI نے QX4 نیو جنریشن آف UAV لوٹرنگ مینیشن تیار کیا ہے۔ یہ ان مینڈ ایئر وہیکل 2 پریسیشن بامز کیری کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کو IDEX 2021 میں انویل کیا گیا تھا۔ QX4 ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی صلاحیت سے لیس ہے۔ اس کو 4 ٹوین بلیڈڈ پروپیلر سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 20 کلو گرام ہے اور یہ آسانی سے لائٹ وہیکل سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فلائٹ ڈیوریشن 90 منٹس اور فلائٹ رینج 4 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ QX4 2000 میٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ انڈین سورسز کے مطابق انڈین ایئر فورس کو مزید 6 رفال فائٹر جیٹس 28 اپریل اور 4 مزید مئی میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انڈین ایئر فورس کے پاس ٹوٹل 14 رفال موجود ہیں اور 6 مزید ایئر کرافٹ کی اپریل میں ڈیلیوری سے گولڈن ایرو اسکواڈرن کی سٹینڈرڈ اسکواڈرن اسٹرینتھ 18 ایئر کرافٹ ہو جائے گی، جبکہ دیگر 2 ایئر کرافٹ دوسرے اسکواڈرن کے لیے ہیسیمارا ایئر بیس پر بھیج دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ ٹوٹل 36 رفال طیاروں کی ڈیلیوریز 2022 تک مکمل ہونی ہے۔ فارن پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو اسٹیفن بلینک نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو فوری طور پر F-15 فائٹر جیٹ یوکرین کو فراہم کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کی ایئر فورس کو فوری طور پر اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ روس کو اس سے صحیح معنوں میں جواب دیا جا سکے۔ یوکرین کے پاس اس وقت تقریباً 30 کے قریب سوویت دور کے تیار کردہ Su-27 موجود ہیں، جبکہ MiG-29 ایئر کرافٹ کی بھی ایک سرٹن تعداد یوکرینین ایئر فورس کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو امداد کے تحت یا پھر لیز کر کے 100 F-15 ایگل، 6 سے 8 E-2C اور 8 سے 12 KC-135 ٹینکر ایئر کرافٹ دینے چاہیے۔ فرینچ US ایئر فورس کے ایک C-17 گلوب ماسٹر میں رن وے پر ہی آگ بھڑک اٹھی، لیکن اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ C-17 ایک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے اور اس کو ملٹری کارگو مقاصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکہ کا کیریئر اسٹرائک گروپ اور ایمفیبیس وارشپس ساؤتھ چائنا سی پہنچ گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حالیہ موومنٹ فلپینز اور چین کی میری ٹائم فورسز کے درمیان اس خطے میں کشیدگی کو لے کر ہوئی ہیں۔ ادھر فلپینز کے حکام نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر مسلسل امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ فرینڈ، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر سب سے دلچسپ اور اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔